बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। शाह ज़ंजानी वाह कैंट से 26 एरिया है ये, और यहाँ पे मस्जिद अहले बैत और इमाम बारगाह अबू फजल अब्बास और मौजा अलमरूफ मौजा गाँव खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ पे मोहसिन रज़ा साहब हैं। ये माशाल्लाह इस जगह के रुबे नुमा हैं, यहाँ के खादिम हैं, खादम अल्लाह, इसको कुछ भी नाम दें, हम मौला के खादम और मुलाज़िम में नौकर हैं सारे। तो इनसे मैं चाहूँगा कि ये बताएं हमें कि इस जगह का ये मौजज़ा कैसे वाक़या हुआ, किन लोगों को शफा मिली और लोग यहाँ पे जनाब तशरीफ़ लाते हैं अपनी शफायाबी के लिए। और यकीनन जितने भी दुनिया भर में इमाम बारगाह हैं ये सब मौजज़ात हैं। बस सिर्फ यहाँ आने के लिए आपको मोहम्मद वाले मोहब्बत की मार्फत होनी चाहिए, आपको यहाँ आने से पहले उनकी मुहब्बत और मोहब्बत होनी चाहिए, और सच्चे दिल से खलूस से आएँ। तो जिस तरह अल्लाह हाज़िर और नाज़िर है, मोहम्मद मुस्तफ़ा हाज़िर और नाज़िर हैं, वक्त के इमाम हाज़िर और नाज़िर हैं। तो ये जो दुआ हम पढ़ते हैं नादे अली जन मज़हरुल अजाइब, इसका मतलब ये है कि अली जो है ये मज़हरुल अजाइब हैं। दुनिया में अगर 1 करोड़ या 1 अरब बंदा भी अली को पुकारे तो मौला साहब की दुआएं सुनते हैं, कबूल करते हैं। ये नादे अली का पहला फ़िक्र है। तो हमारे साथ मोहसिन रज़ा साहब हमसे इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या मौजज़ात हुए और कब हुए और कैसे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद अहले बैत व इमाम बारगाह 26 एरिया गुदवाल वाह कैंट अलमरूफ मौजज़ा, ये जगह तकरीबन 1978-79 से इस मस्जिद की यहाँ पर बुनियाद रखी गई थी। अल्लामा बशीर अंसारी साहब के तो मशवरे से इसका नाम मस्जिद अहले बैत रखा गया। उस वक्त से मुसलसल यहाँ नमाज रोज़ा मुहर्रम अल हराम का जो सिलसिले हैं वो जारी हैं। तो शब जुमा हदीस के साथ मजलिस मतनदारी का सिलसिला जारी रहता है सारा साल। तो यहाँ जो 19 अगस्त 1994 का वाक़या है, यहाँ पर एक मलंग था, मोहम्मद यूसुफ मलंग, वो बेसिकली था। तो उसने मज़हब हक़ अख्तियार किया। यहाँ पर हमारे नायब ख़तीब हाफ़िज़ हमीद अली अमजद साहब, वो और वो दोनों दोस्त थे। तहक़ीक़ात के दौरान उन्होंने मज़हब हक़ कबूल किया, तो उसको उसके घर वालों ने उसके घर से निकाल दिया। तो उसने फिर यहाँ इमाम बारगाह में ही रिहाइश अख्तियार कर ली। यहाँ एक हमारा छोटा सा कमरा था जो पहले मस्जिद थी, वहीं पर वो रहता था। उसको हो गया टाइफाइड होने के बाद उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। जब उसको देखा तो उसकी की बात करने की सकत उसमें नहीं थी, चलने फिरने से वो माजूर हो गया। जब उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाने लगे तो उसने कहा कि इशारा किया हाथ से, मुझे अलम पे लेके जाओ। माशाअल्लाह। अलम ये इसी जगह पर ये शुरू से मौजूद। अच्छा, उसको अलम पे जब लेके आए तो यहाँ अलम के साथ उसको बांध दिया। यहाँ पर एक हमारे ये इससे पहले ख़तीब थे मौलाना क़िबला अल्लामा ग़ुलाम क़म्बर साहब मरहूम, जो अल्लामा अहमद अली शाह मूसवी कायद मिल्लत जाफ़रिया के भी उस्ताद थे। सबसे पहले उस्ताद जो थे उनके वो थे। उस वक्त वो यहाँ उन दिनों यहाँ पेश नमाज की ड्यूटी कर रहे थे। तो उसको अलम पे जब रखा, अमजद शाह साहब गिलानी साहब जिनसे आपकी मुलाकात हुई, वो भी उस वक्त मगरबैन की नमाज के बाद वो भी यहाँ मौजूद थे। तो उसके बाद जब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब, उसको उठाने लगे तो उसने अलम को ज़ोर से पकड़ लिया और उसमें बात करने की हिम्मत नहीं थी। यहाँ पर उसको लिटाया हुआ था। अब सारे दुआ कर रहे हैं कि मौला इसको सेहत दें। इतने में उसने यहाँ से उठा है, उठ के यही सीढ़ियाँ उतर के गेट की तरफ भागा है और भाग के गया और ज़ोर से नारा बुलंद किया और गिर के बेहोश हो गया। वो अल्लामा ग़ुलाम क़म्बर साहब, अमजद शाह साहब मौजूद थे। वो सारे उसके पीछे गए हैं। उसका जब होश में, उसको पानी के छींटे वगैरह मारे हैं, होश में आया तो एकदम उसने कहा कि वो सवार किधर है, वो सवार किधर है। वाह, माशाअल्लाह। सबने पूछा वो कौन सा सवार, तो उसने कहा कि वो जिसके बाजू नहीं थे। वो बाबर ये क्या कर, वो बेहोश हो गया। सबको अंदाज़ा हो गया कि इस पर कोई अता हो गई है। खैर वो उसके बाद उसको बुखार हो गया, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके फिर डॉक्टर के पास ले गए। उस वक्त तक उसको वो शिफा मिल चुकी थी। लेकिन ये कि वो चूँकि इतना बड़ी हस्ती का जब ज़ियारत हो तो जलाल बर्दाश्त करना है। फिर जब उसका बुखार उतरा तो 2-3 दिन के बाद तो इत्तेफाक से सबसे पहले ही उसने मेरे साथ ये चीज़ शेयर की थी। फिर उसने तफसील से बताई
کہ جب میں یہاں پر تھا تو مجھے میں نے دل میں یہ دعا کی تھی، مولا آپ سارا کچھ چھوڑ کے میں آپ کے در پہ آیا ہوں، اگر مجھے شفاعت دینی ہے تو مکمل شفا دیں، ورنہ پھر مجھے آپ میری زندگی کا بے شک آپ خاتمہ کر دیں، لیکن اگر آپ نے صحت دینی ہے تو پھر میں، کیونکہ اس کی والدہ غالباً وہ فالج کی مریضیاں تھیں، اس کو ذہن میں تھا کہ اگر یہ لاچارگی کی زندگی گزارنا بڑی مشکل ہوتی، تو کہتا ہے یہ دعا کر رہا تھا کہ اتنے میں سارا کہتا ہے منظر بدل گیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک گھوڑ سوار تشریف لائے ہیں اور ہر طرف ایک روشنی، ایک نور پھیل گیا، خوشبو آ رہی ہے، اور سارا منزل بدل کے ساتھ کہتا ہے مجھے نظر آئے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سید گلزار حسین شاہ صاحب، جنہوں نے مسجد کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، وہ اس وقت نماز پڑھ کے گھر جا چکے تھے، وہ یہاں موجود نہیں تھے، لیکن کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ ساتھ کھڑے ہیں، یہ علم پہ لیٹا ہوا ہے، گلزار شاہ جی ساتھ کھڑے ہیں، اور یہاں گھوڑے پر سرکار جو ہیں وہ کھڑے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں کہ بیٹا گلزار اپنے ملنگ کو ٹھیک کرو، تو وہ پنجابی میں ٹیکس لگا کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کس طرح ٹھیک کر سا، پنجابی میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنا لعاب دہن اس کو لگاؤ تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتا، انہوں نے کہا کہ ہاں اپنا لعاب دہن لگاؤ یہ ٹھیک ہو جائے گا، خیر وہ کہتے ہیں شاہ صاحب نے مجھے زور سے پکڑ کے جھٹکا دیا، میں ٹھیک ہو گیا، جب انہوں نے کہا کہ بول نہیں سکتا، کہا اپنا لعاب دہن لگاؤ، کہتے ہیں میں نے دیکھا انہوں نے اپنا لعاب دہن لگایا تو میں ٹھیک ہو گیا، تو جیسے ہی پھر وہ ٹھیک ہوا تو وہ اٹھ کے پھر وہ اتنے میں کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار کی سواری ہے وہ گیٹ سے نکل رہی ہے، تو وہ پیچھے بھاگا ان کے گیٹ کی طرف، وہاں جا کر گر کے وہ بے ہوش ہو گیا، پھر اس نے وہ جو کیفیت بیان کی کہ جو میں نے دیکھا تھا کہ سرکار گھوڑے پر تشریف فرما ہیں، علم ایک جو ہے وہ گھوڑے کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ مشق ہے، اور جو سرکار کے اوپر جو کپڑا ان کا جو عبا ہے نا اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ اندر شانے یا بازو نہیں ہے، تو یہ وہ خون سے تر، اور یہ سر موجہ سر یہ جو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو سٹیپ بنائے ہوئے ہیں گھوڑے کے بالکل ٹاپوں کے نشان ہیں. اچھا یہ شاہ صاحب امجد شاہ صاحب جو ہیں یہ چشمدید گواہ ہیں، دونوں کے جو یوسف کو اٹھا کر علم پہ لانا، اس کے بعد جو جیسی شفا ہوئی وہ بھاگا ہے، یہ شاہ صاحب اس کے چشمدید گواہ ہیں، یہ موجود ہے. اب یوسف ملنگ کی بھی وفات ہو چکی ہے، اور جو گلزار حسین شاہ صاحب تھے جنہوں کو کہا تھا مولا مطلب کہ اپنے ملنگ کو ٹھیک، ان کی قبر یہ ہے، یہ گلزار حسین شاہ جی ان کی قبر ہے، جنہیں مولا نے کہا تھا کہ بیٹا گلزار اپنے ملنگ کو ٹھیک کرو، انہوں نے لابدین لگایا جب دیکھا کہ وہ یہاں پر کھڑے ہیں، تو بے لوث خدمت کی ہے انہوں نے، اور مولانا نے خدمت کا صلاح دیا کہ ان کی مزار، ان کی قبر جو ہے وہ اسی جگہ پر ہے. شکریہ جی، اللہ تعالیٰ